اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ادبی بیٹھک میں موجود ہیں اور ہمارا گروپ کے جتنے ممبران ہیں جہاں جہاں ہیں سب کو بہت زیادہ سلام۔ اور اس وقت پروگرام بس شروع ہونے والا ہے، شہزاد کیس صاحب کا انتظار ہے، جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں تو ہم آن لائن ہوتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا وزٹ کراتا ہوں۔ یہ ہمارا بینر لگا ہوا ہے اور اس میں ہم آپ دیکھتے ہیں شہزاد کیس صاحب کو، اور یہ ادبی بیٹھک ادھر ذرا آگے مہمانوں کی طرف کریں۔ یہ مہمان سارے بیٹھے ٹھیک ہے، اور میں آپ کا تعارف کرواتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ۔ اور سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ابرار صاحب تشریف لائیں تاکہ وہ ان سب کا تعارف کروائیں، تو میں ان کو بلاتا ہوں ذرا۔ جی، تو جہاں جہاں پہ ہمارے ممبران ہیں ہمارا گروپ کے، وہ سب کو میں یہ دکھا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑے رائٹر بھی ہیں، بہت بڑے نقاد ہیں، دانشور ہیں۔ تو جناب زامن صاحب ہیں، اور ان کا تعارف ابھی ڈاکٹر ابرار صاحب آ کے آپ کو پراپر کرواتے ہیں۔ سب شخصیات جو ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کریم ہے ادب کے حوالے سے، ادب کی بہت بڑی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارا تعارف ڈاکٹر ابرار صاحب آ کے کرواتے ہیں۔ آج بہت اچھے لیول پہ اور بڑی اچھے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اس وقت ابھی بیٹھک میں پروگرام تھوڑی دیر میں شروع ہو جانا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں، کچھ تعارف ہو جائے۔ جی، ڈاکٹر ابرار صاحب تشریف لے ہیں، تو یہ سب کا تعارف کرواتے جائیں گے اور ان سے ہم تھوڑا تھوڑا کومنٹس بھی لیتے جائیں گے اس کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا گروپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور بزم انجم رومانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ پکڑیں، آپ تشریف لائیں۔ یہ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر یاسین صاحب۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارا بزم انجم رومانی کا یہ مشاعرہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس مشاعرہ میں، اور آپ لاہور تشریف لائے ہیں خاص طور پر اس کے لیے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ کسی بھی قوم کے لیے صحت مند یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور خاص کر ان دنوں میں جب کہ ہر طرف دہشت گردی کا خوف طاری ہے، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان دوستوں کو جنہوں نے اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں۔ یہ قوم کے لیے آکسیجن کا کام دیتی ہیں، یہ ادبی محافل ہیں، ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملنی چاہیے۔ اور ادب میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ قوم کے لیے بہت خدمت کر رہے ہیں، اور نیو جنریشن کو جو ہے وہ قرآن چڑھانے میں اور ان کا ایک مثبت ذہن بنانے میں بہت بڑا رول ہے ان کا۔ تو میں تہ دل سے مشکور ہوں جن دوستوں نے یہ اتنی بڑی کاوش کی ہے، تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ یہ ہمارے شاعر ہیں جی تاجزامن چیمہ صاحب، پنجابی بہت خوبصورت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے مہمان اعزاز بھی ہیں۔ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا، بزم انجم رومانی اور ہمارا گروپ ایک سوشل میڈیا کا گروپ ہے، اور اس کے 35,000 ممبر ہیں، اور اس وقت وہ 35,000 ممبر آن لائن ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کیسا لگ رہا ہے یہاں آنا، اور بزم انجم رومانی کے تحت آپ آتے رہتے ہیں، آج ہمارا گروپ جو ہے وہ آپ کو پہلی دفعہ ویلکم کہہ رہا ہے، تو کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر ابرار احمد صاحب جو ہے وہ ہمیشہ زندہ لوگوں کے ساتھ مردہ لوگوں کو بھی یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر ابرار صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا، تو جو یہ محافل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور مجھے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے پروگرام میں اتنا زیادہ کیوں جاتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں اتنا نہیں آتے جتنا ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں۔ تو میں ان کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کیونکہ میرے مرنے کے بعد اگر مجھے کسی نے یاد کرنا ہے تو وہ ڈاکٹر ابرار احمد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے
ہمارا گروپ نے ڈاکٹر ابرار احمد کو منتخب کر کے اپنے لیے اپنے مستقبل کے لیے اچھا کیا. تھینک یو، بہت شکریہ. یہ ہمارے ڈاکٹر دانش عزیز ہیں اور سائیکسٹرک ہیں اور ساتھ ساتھ خوبصورت شاعر اور خوبصورت انسان ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ پہلی دفعہ وہ آ گیا جی، لائیو جا رہا ہے نا جی سر. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی تقاریب کے حوالے بھی یہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کی محبت میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے بارے میں قیاس ہوتا ہے کہ وہ شاید بہت ساری تقاریب میں نہیں. بڑا میلہ سجا لیتے جو اشتراک ہے، اور یہ بھی یقیناً اشتراک قابل قدر بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے، اور بڑی امید ہے کہ اگر اسی طرح سے اتفاق کے ساتھ اور باہمی اشتراک کے ساتھ چلتے رہے. باقی ہمارے لیے تو ابرار صاحب کا ایک خالی میسج کافی. بہت شکریہ جی. ہمارا گروپ اور بزم انجم الرحمانی کے اس جوائنٹ وینچر میں ہمارے درمیان ہم ایک استاد شاعر موجود ہیں اور ان کی 20 سے زیادہ کتب ہیں اور آپ نقاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. پنجابی میں بہت خوبصورت کلام کہتے ہیں، اردو میں بھی بہت خوبصورت کلام کہتے ہیں. تو یہ استاد اور شاگرد بیٹھی ہوئی ہے، یہ اکثر ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جوڑی کو سلامت رکھے. تو افضل صاحب یہ ہمارا گروپ 35,000 ممبر اس کے اور آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں، تو کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ اس کے گروپ کی جو ایڈمن ہے ایمن جنید، ان کی یہ ایفرٹ ہے. اور جنید صاحب ایسا باقی سب دوستوں کو میری طرف سے مبارکباد. ہمارا گروپ اور بزم انجم رومانی بہت ایک مضبوط ترین لاہور کی تنظیم ہے، ادبی تنظیم ہے، جو ہر 15 دن بعد یا 20 دن بعد یا مہینے بعد بہت خوبصورت پروگرام کرواتے ہیں. اور ان کے روح روان جناب محترم ڈاکٹر ابرار صاحب ایسی ہستی ہیں جن کے نام پر تمام لوگ اور خاص طور پر اداکاری کے شعبہ سے بڑے نامی گرامی لوگ میں نے یہاں دیکھے ہیں. یہ ان کی محبت میں کھنچے چلے آتے ہیں. 2 شعر میں ان کے نام کروں گا. اشک اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا، ابر کی زد میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا. اشک اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا، ابر کی زد میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا. تیرے چہرے کی جھلک تھی کہ پلٹ کر دیکھا، ورنہ سورج تو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا. بہت بہت مبارکباد جناب محترم. بہت شکریہ جی. ہمارا گروپ اور بزم انجم الرحمانی کا یہ جوائنٹ وینچر، اور اب ہمارے درمیان جو ہے وہ بڑے خوبصورت بڑے سینئر شاعر، بہت خوبصورت کلام ان کا ہوتا ہے، جناب علی صدف صاحب تشریف رکھتے ہیں. سر آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آج مشاعرہ ہے، ایک کتاب کے حوالے سے بھی بات ہوگی، تو یہ یہاں پر آپ آئے ہیں، ہمارا گروپ اور بزم انجم الرحمانی کا یہ جوائنٹ ہے، تو آپ ماشاءاللہ لاہور کے تمام جہاں پر محافل ہوتی ہیں آپ تشریف لے کر جاتے ہیں، تو یہاں آنا آپ کو کیسا لگا؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹر ابرار صاحب بہت خوبصورت، بہت اچھے شاعر بھی ہیں. ساتھ میں ان کا یہ جو ہمارا گروپ کے حوالے سے جو عام لوگوں میں ادب کو پھیلا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کاوش ہے. اس لیے کہ ادبی محفلوں میں تو سارے ادیب ہوتے ہیں، سارے شعراء، سارے لکھنے والے اہل سخن، لیکن ایک عام آدمی تک اور ایک شاعری سے یا ادب سے محبت کرنے والے تک یہ ساری چیزیں پہنچانا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا، اور یہ ایک بڑا کام ہے تاکہ نوجوان نسل کو جو یا ان لوگوں کے جن کے اندر شاعری موجود ہے ان تک ہماری بات پہنچ سکے اور وہ بھی شاعری سے محظوظ ہو سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والے لوگ جو ہیں ان میں پچھلے کئی سالوں سے بہت کم ادب کے شاعر نمودار ہوئے جیسے پہلے ہمارے ہوتے تھے. تو یہ نوجوانوں تک یہ بات اگر جیسے انہوں نے بتایا کہ 35,000 کے قریب ان میں بے شمار نوجوان ہیں، تو ان نوجوانوں تک ادب پہنچ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی دے اور یہ ایسا ہی کام کرتے رہیں. تو بریکنگ نیوز یہ ہے گروپ کے لیے کہ آج کے دولہا جناب شہزاد قیس صاحب آگے ہیں اور دولہا دور دور جا رہے ہیں.
और हम इनको खुशामदीद कहते हैं। ग्रुप आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहा है, 35,000 मेंबर्स आपको लाइव देख रहे हैं। हमारा ग्रुप और यहाँ पे ने करनी अच्छा प्रोग्राम होगा। जी, आपने अपने महबूब शायर को देखा। आज मैं थोड़ा सा पंजाबी में अब आऊँगा, पंजाबी क्योंकि आज माँ बोली दिहाड़ भी है और माँ बोली दिहाड़ साड़ी जी बोली वो पंजाबी है। तो साढ़े को अज पंजाबी का एक बड़ा वड्डा नाम जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के पंजाबी का नाम उच्चा किया। फिर उस तो इलावा बड़ा अरसा सऊदी अरब रहे। ये वाहद पंजाबी के शायर ने कि सऊदी अरब के इन्होंने बकायदा ताजपोशी की गई, सोने का ताज इन्होंने पहनाया गया। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। पंजाबी का मान ने। और मैं पूछना चाहूँगा जी, अज हमारा ग्रुप है जी बाबा जी तो बज़्म अंजुम रुमानी ਇਹਦਾ एक मुश्तरका प्रोग्राम है मुशायरा तो 35,000 बंदा इस वे तुहानू लाइव देख रहा है कंप्यूटर से बह के, नैट से बह के। तो तुसी एक तो माँ बोली के हवाले नाल गल करो थोड़ी जी, ते तारुफ ही अपना शायरी के हवाले नाल कुछ अपना तारुफ जिहड़ा ना वो कोई तुसी आप भी दसो सानू। अचानक की गल आ पई है। मैं तो पंजाबी अरबी भी पंजाबी वांगू ही बोली है, उत्थे मैं ठीक दे रहा अभी। बाकी पंजाबी नाल मैनू प्यार है तो पंजाबी मैं लिखना, पंजाबी मैं पढ़ना। तो बाकी जेडे दोस्त उर्दू लिखते हैं ये नहीं कि साडी जुबान है, साडी जुबान है, असीं बोलने हैं, असीं सुनते हैं, पढ़ने हैं, ये नाल भी मुहब्बत है। लेकिन मैं ये चाहांगा कि अज अगर पंजाबी दिहाड़े कम से कम ये है कि असीं करिए कि कम घरां दे विच असीं 80% लोग जिहड़े घरां दे विच बोलने आ उर्दू। जी जी, उर्दू बोलने आ, बच्चों भी उर्दू, स्कूलों भी उर्दू। जे कोई पंजाबी का लफ्ज़ भी कह दे तो गल पै जाती है। मेरा मतलब ये है कि पंजाब की धरती ते पंजाबी बारे जुबान जिंदा है साडी ते असीं पंजाबी वरना दरिया असां सुका दित्ते ने, दरिया साडे सुक गए ने। वो उंज कई जमीनों से इस तरह दरियावां में पानी ना होने की वजह लोग जाना पईयां ते कई इस तरह ही सिलसिले हो गए कि साडी इस तरह जुबान भी बंजर हो गई। ते इहदे विच ठीक है तुसीं अंग्रेजी बोलो, तुसीं अरबी पढ़ो, जमाने दियां जुबानां बोलो, पढ़ो, सीखो, ये बड़ी अच्छी गल है। लेकिन असली बोली जी हूँ तो मैं इन्हूं शर्म आउंदी माँ बोली भी कहते हैं, माँ ही नहीं पंजाबी बोलती तो अगों माँ बोली का जी जी इस वास्ते मैं चाहना कि कम से कम मावां भैणां वड्ड वडेरे अपने बच्चों ये जुबान मिटन ना दें, क्योंकि ये जुबान हैगी है कि असी पंजाबी हैं। वरना की है फिर तो असी एवं तोते जो कोई पढ़ाओ तोता पढ़ ले। जी जी, तोते ना बनीए या गूंगे ना बनीए। कम से कम इवें कि सानू ये तो पता हो कि असी फखर ना कह सकते कि असी पंजाबी हैं जी। तो वो ये वर्ल्ड सानू कोई फ़ायदा नहीं देती, लेकिन साड़ी जुबान जरूर जिंदा रहनी चाहिए। जुबान मर जाए तो समझो कि असी मर गए। साढ़े वड्ड वडेरे और साढ़े वड्ड वडेरे बड़ा कम करके गए ने पंजाबी जुबान जिंदा की वजह ना। सैयद वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह, अल्लामा गुलाम हुसैन बुजुर्ग जोड़े ने इन्होंने अदमिया बख्श, हजरत सुल्तान बाहू सरकार इन्होंने दीनी दुनियावी बहुत सारे काम किए ने और कौमां नूं जिंदा रखा और अपनी बोली के कुरान भी समझाया, हदीसां भी समझाइया और इस तरीके समझाइया ने कि शेर के गल याद रह जाती। जी बिल्कुल, शेर याद रह जाए तो कोई हदीस कोट की होगी तो याद रह जाती। तो मेरा
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਲੋਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲੋਚੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਬਲੋਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ 35,000 ਮੈਂਬਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ दीजिए फिर और आगे चल। ये मेरे पास इस वक्त दो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें और सना खानी में इनका बहुत नाम, और हाजी रफ़ीक ज़िया साहब बहुत बड़े शायर भी हैं, नात के, और बहुत बड़े नात खान भी हैं, उनके शागिर्द ख़ास हैं। तो बहादुर अली ज़ियाई और सिकंदर अली ज़ियाई, तो ये भी नात भी इनकी सुनेंगे। इनसे हम गुजारिश करेंगे कि ये कुछ अल्फाज बोल लें। हमारा ग्रुप बज़्म अंजुम रुमानी, अल्लाह पाक इन हस्तियों को सलामत रखे कि जिन्होंने ऐसी महफिलें सजाई हैं कि जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह पाक ऐसी हस्तियों को सलामत रखे। हमारे बड़े काबिल एहतराम हमारे पीर भाई मुदस्सर आज़मी साहब, जिन्होंने हमें चीज़ को खिदमत का मौका दिया और नात के लिए बुलाया। और अल्लाह पाक ऐसे जो भी महफिलें हैं, जो भी महफिलें सजाते हैं, हमारा ग्रुप जो है इनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमारे थे। तो अब डॉक्टर इब्रार साहब इधर कितना है ये, अच्छा ये बड़ी देर पहले दूल्हा बन चुके हैं, लेकिन आज इनको फिर दोबारा दूल्हा बनाया जाएगा शहजाद कैस भाई को इस वक्त मौजूद है। वो कह रहे कि अब मुझे दोबारा दूल्हा ना बनाएं, बल्कि हो सके तो मुर्गा बना दें बेशक। तो आज नहीं जी, आज इनको दूल्हा ही हमने बनाना है। और इस वक्त मेरे जो साथी एंकर हैं वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, मिस तबस्सुम इस वक्त बैठी हुई हैं। और इसके बाद मैं सस्पेंस रखता हूँ, मेरे इनके साथ बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई है, हाजी इरशाद अहमद कादरी साहब, और वो इस वक्त शहजाद कैस साहब से मिल रहे हैं। तो ये भी एक साइड पे होके कोने में बैठे हुए, हालांकि सारे करता धरता यही हैं, लेकिन ये बैक पे रहते हैं हमेशा। अभी मिस भी आपसे बात करेंगी, उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रोग्राम का जो है वो क्या सिनेरियो है। अभी हम मुसलसल लैपटॉप से कुश्ती कर रहे हैं, तो देखें वो कब पहलवान जो है ज़ेर होता है। तो वो काश भाई नज़र नहीं आ रहे और ना उनकी कोई कमेंट्स आए हैं शहजाद कैस साहब के बारे में। ये जी, ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे सामने। तो आप सर कुछ बोलेंगे, अपना तारुफ भी करवा दीजिएगा। मैं अजीज़ शेख एक अरसा से
इस शोबे की खिदमत कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम में 1000 से ज़ायद तादाद है लोगों की। ये शकील बुखारी, नवाज शरीफ साहब और दीगर जितने नए मौलाना साहब ये कॉम्पेयर आए, शकील शामिल, शकील साहब शामिल। तो ये हमारी पूरी टीम चली थी, जिनमें आजकल लाइव कॉन्सर्ट में नया फरीदे को अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दे रहा हूँ। कुछ लोग बाहर चले गए, हमारे जूनियर जर्नलिस्ट सिमाग और लोग वसीम आए हैं, तो हमने तो कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा मौका दें। और जो हमारे जूनियर्स हैं वो सीख कर जाते हैं, तो फिर वो कल प्रोग्राम जब करते हैं तो उनको खुशी होती है। तो नए आने वाले जो लोगों को सीखने का जो मौका मिलता है, उनको चाहिए दिल जुनून से ये सीखें। ये नहीं कि ये फजूल काम है, जो आया और बोल के भाग गया, नहीं। ये प्रॉपर पढ़ने का काम है, इल्म का काम है। आपके पास आप ऑब्जर्वर हैं, तो आप अच्छे ऑब्जर्वर उसी वक्त हो सकते हैं, कंपेयर अच्छे हो सकते हैं जब आपने कुछ सीखा हो। बहुत शुक्रिया। ये अपना ग्रुप, हमारा ग्रुप में हम एक ऐसी हस्ती को मुतारफ़ करवाने लगे हैं कि शहर लाहौर की जो अदबी रौनक है उसमें ये जो जितना भी उजाला है वो इस बड़े इंसान की वजह से है। ये बहुत अच्छे शायर भी हैं। इनका सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास एक कैमरा है और उस कैमरे से ये तस्वीर लेते हैं फिर और डायरेक्ट उसको फेसबुक के ऊपर चढ़ा देते हैं। इस तरह जो है वो अभी शायर जो है वो पढ़ कर आया नहीं होता, अभी उसने सांस नहीं लिया होता और वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है। और दूसरा इनका इम्तियाज़ ये है कि ये जहाँ भी जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, ये अपने शायरों के लिए कोई तोहफा लेकर जाते हैं और इनके पास इन्हीं की तरह की खूबसूरत माला होती है जो उसके गले में पहनाते हैं। हमारे फरासत बुखारी साहब हम हैं लाइव, 35,000 मेंबर आपको इस वक्त देख रहा है। और बज़्म अंजुम रुमानी और हमारा ग्रुप, उसका ये मुश्तरका प्रोग्राम है। और शहजाद कैस की शायरी के हवाले से आज हम बात करेंगे, मुशायरा भी होगा, आपको भी सुनेंगे। तो आप ये बताएं, ये बज़्म अंजुम रुमानी और ये हमारा ग्रुप का जो इश्तराक है ये आपको कैसा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इश्तराक की जो बात है ये तो खुशाइन बात है। आपने देखा हल्का अरबाब दो वो उन्होंने भी आपस में इश्तराक कर दिया, दोनों हल्के मिल गए हैं। तो इससे बढ़ के अच्छी बात क्या सकती है कि आपस में मिलजुल के बैठे, अलग अलग मुकाबला। और कैश जो है, कैश का प्रोग्राम है और कैश की लैला का प्रोग्राम है। और कैश साहब जो है ये ऐसा नाम है जो किसी से ढका छुपा नहीं है, सब इनके मजनू हैं। इस कैश के सारे बड़ी और ये जो हम कलम के बिजा वाले लोग हैं, इनको मुतहर्रक करने में ये जो तंजीमें हैं, जिसमें ख़ासकर बज़्म अंजुम रुमानी, मैं ये दाद देता हूँ डॉक्टर इमरान को कि ये अपने बुजुर्गों का नाम लेके और कंसंट्रेशन है उसमें और वक्त किया हुआ है इन्होंने अपने बाकायदगी से हो रहा है काम, अदब के लिए वक्त दिया हुआ है। और इनकी वजह से हम भी चले आते हैं, जहाँ शम्मा जलेगी परवाने तो वहीं पहुँचेंगे। तो ये मैं पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कैश साहब को कि उनकी वो किताब जो अभी मैंने पढ़ी नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ी कि मिली नहीं है। और लेकिन जो इब्रार साहब का जो और ये जो हमारा ग्रुप है, इसमें कैश साहब को इन्होंने चुना है, तो वो मुझे गालिब नदी में दोस्त से आती है, पूरे दोस्त मशगूल हक हूँ बंदगी ये गुतराब है। वाह वाह, इस हवाले से क्या वो मैं इधर आ गया कि डॉक्टर इब्रार साहब से बहुत बहुत मेहरबानी। जी हमारा ग्रुप और ये शहजाद कैस साहब का प्रोग्राम और आपकी हमारे आप जो है वो महक़क़ हैं, शायर हैं, दानिश्वर हैं और पाकिस्तान की अदबी दुनिया का एक बड़ा मोतबर नाम, मोतबर हवाला। और आपने देखा कि जो हमारा ग्रुप है उसकी जो एडमिन है एमन जुनैद साहिबा,
ان کو بھی لوگوں نے مبارکباد دی ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے غلام حسین ساجد صاحب سے کہ یہ ایک سوشل میڈیا کا گروپ ہے سر, یہ ان کی ایڈمن ہے ایمن جنید, یہ 35,000 اس کا ممبر ہے, اور جو لائیو دیکھ رہا ہے اس وقت اس پروگرام کو, آپ کو لائیو دیکھ رہا ہے, اور بزم انجم نعمانی کے اشتراک سے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. اور میں بزم انجم نعمانی اس وجہ کی حیثیت سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ پہلی دفعہ بزم انجم نعمانی میں تشریف لائے اور ہمیں بہت اچھا لگا. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایمن جنید صاحبہ کی کچھ حوصلہ افزائی کیجیے, اور جو یہ ادب کی دنیا میں اس وقت جو سوشل میڈیا کا کردار ہے اس کے حوالے سے آپ اپنے ویوز ہمارے گروپ کو شیئر انجم نعمانی سے تو میرا تعلق وغیرہ نہیں ہے, کیونکہ انجم نعمانی صاحب سے میری ملاقات ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں میں تھے اور ان اساتذہ میں سے ہیں جن کی شاعری کو پڑھ کر ہمیں تمہیں بڑی سیکھی. ان کے دل میں یہ کہوں کہ کسی نہ کسی موقع پر مجھے گائیڈ کرتے رہے. جیسے شاعری میرا تو باقاعدہ استاد نہیں ہے, لیکن جن 2-3 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا ہے اور انہوں نے بہت محبت سے مجھے مشورہ دیا, اور میں انجم نعمانی صاحب اور شرف نعمانی صاحب اور احمد مشتاق صاحب کا نام آتا ہے. اس طرح اس انجمن سے تو ایک قلبی تعلق ہے, اور وہ تعلق ظاہر ہے کہ اگر اب تک مضبوط نہیں ہوا تو اس کے قصوروار آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے پہلے بدعو کرتے تو میں یقیناً اس بزم کے تحت ہونے والی تقریبات میں جہاں تک ہمارا گروپ کا تعلق ہے, یہ بالکل میرے لیے نئی خبر ہے میرے لیے, بلکہ اس کے 35,000 میں یہ بہت ہی خوش کن عمر ہے, کیونکہ کسی بھی ادبی گروپ کی میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ تعداد میں ممبرشپ ہوگی, اور اس کے پیچھے ظاہر ان کی جو ایڈمن ہے اور ان کے جو دوسرے ممبر ہیں ان کی محنت جو ہے وہ کارکردہ نظر آتی ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ گروپوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ان کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. جب تک ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے محنت نہ ہو, خلوص نہ ہو, لگن نہ ہو, اور جب تک لوگوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ گروپ جو ہے یہ حقیقی ہے اور اس کے جو آبجیکٹس ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں جو مخلص ہے, اس وقت تک ظاہر ہے کہ گروپوں کی تعداد جو نہیں بڑھا کرتی ہے. میں تھوڑی سی عجیب محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلے کوئی 1 ماہ آپ کو 1000 گروپوں سے بات کی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہمارا گروپ جو ہے وہ مجھے اس کا ممبر بنانا چاہے تو میں آج کی تقریب میں ایک ممبر کی حیثیت سے جو شامل ہوں. سر ویلکم. بہت شکریہ جناب آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ یہاں آنے کی دعوت دی. یہ ایک طرح سے ایک نئے رشتے کا آغاز ہے جی, اور یقیناً یہ رشتہ جو ہے مضبوط ہوگا, اور ایک مرتبہ پھر گروپ کی صدر اور ان کے ممبرز کو میری طرف سے مبارکباد. انشاءاللہ میرا تعاون آپ کا ہے. بہت شکریہ. ہمارے درمیان جو ہے وہ کچھ ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جنہوں نے پوری زندگی ادب کی خدمت کی ہے, اور انہوں نے اس طرح زندگیاں گزاری اپنی کہ آج وہ لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو جب اسٹیج ڈرامے کی بات ہوتی ہے تو 2 بہت بڑے نام ہیں, ایک منیر راج صاحب کا اور ایک مسعود اختر صاحب کا. تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ دونوں شخصیات یہاں پر موجود ہیں. اور میں سب سے پہلے منیر راج صاحب جن کا رائٹنگ کی دنیا میں ایک لیجنڈ کی حیثیت سے ہیں, تو میں پوچھنا چاہوں گا سر کہ یہ ایک بزم انجم نعمانی کے پروگرام تو آپ دیکھتے رہتے ہیں, آج بزم انجم نعمانی نے ایک نیا کام کیا ہے کہ ہمارا گروپ ایک سوشل میڈیا ہے, اس کے 35,000 ممبر ہیں. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ بھی اس میں لائیو ہم چلیں, اور اس میں جو لوگ فن کی خدمت کر رہے ہیں, ادب کی خدمت کر رہے ہیں, شعر کی خدمت کر رہے ہیں, سخن کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے آج تک ان کو نہیں دیکھا, کیونکہ یہ وہاں پر دیہاتوں میں یہ پروگرام جا رہا ہے, اور وہ دیہاتوں میں وہ ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں پر کیبل نہیں گئی ہوگی,
जहाँ पर जो है वो रसाई नहीं होगी, लेकिन ये नेट के ज़रिए जो है वो आप को देख रहे हैं। और इनकी एडमिन है एमन जुनैद और 35,000 मेंबर हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक तो हौसला अफजाई करें, आपका बहुत बड़ा नाम है, आप लेजेंड की हैसियत रखते हैं ड्रामा राइटिंग में। तो आप कुछ ये सोशल मीडिया के हवाले से बात करें कि सोशल मीडिया कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है इस मामले में, ये जो चीज़ें पहुंच रही हैं आगे तक, उसमें कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है? बहुत नेकी का काम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये एक फलाह का काम कर रहे हैं। और फलाह का काम करना ये एक ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला के पीछे चलने वाली बात है। वो अल्लाह ताला भी अपनी कौम को, अवाम को, बनी नौ इंसान की मदद करता है और ये अंजुमन भी